3 महीने से ईसीएल खदानों में ठेका मजदूरों को वेतन नहीं मिलने के कारण शनिवार की सुबह से कोयला खदान ठेका श्रमिक संघ के सदस्यों ने साकतोड़िया स्थित ईसीएल के प्रधान कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ठेका श्रमिकों ने बार बार वेतन की मांग को लेकर खदान अधिकारियों से संपर्क किया था, लेकिन खदान अधिकारियों को शनिवार को कोई कार्रवाई नहीं करनी पड़ी और उन्होंने मुख्यालय के सामने मुख्य द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया। खबर मिलने के बाद तृणमूल श्रमिक संगठन INTTUC के जिला अध्यक्ष और आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती साकतोड़िया ईसीएल मुख्यालय गए और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद INTTUC के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक ने कहा कि अधिकारियों के साथ बैठक में वे अगले कुछ दिनों में बकाया वेतन का भुगतान कर देंगे और आगामी दुर्गा पूजा के लिए बोनस भी देने का वादा किया है। যারা কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কার, যারা সিকিউরিটি গার্ড, তারা 3 মাস ধরে বেতন পাননি। তো আমরা বারবার ইসিএলকে রিকোয়েস্ট করেছি, চিঠি দিয়েছি। আজকে বাধ্য হয়ে গেট জাম করতে হয়েছিল এবং সিএমডি সাহেব তো অসুস্থ ছিলেন, অবশ্য উনি তো সেদিনই মিটিং করেছেন, সেটা ব্যাপার নয়। সিএমডি সাহেব চলে যাচ্ছেন, নতুন সিএমডি আসছেন, ডিএফ সাহেব চার্জে আছেন, ওনার সঙ্গে আমাদের মিটিং হলো, ফ্রুটফুল মিটিং হলো। উইদিন 4 ডেজ ইসিএলের এই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে। আজ আমাদের সামনে জেলা সভাপতি বললেন যে দীর্ঘদিন ধরে প্রায় 3 মাস ধরে এরা মাইনে পাচ্ছে না এবং এদের মাইনেটা খুব সীমিত, যেটা হয়তো মাসের 15 দিনও এদের মাইনে চলে না। তাদের সংসার আছে, তাদের ছেলে মেয়ে পড়াশোনা আছে। তো এই অবস্থাতে অনেক সময় মানুষ বাধ্য হয়ে যায় এই ধরনের একটা কর্মসূচি নেওয়ার জন্য। তবে আজকে যে আমাদের সাথে কথাবার্তা হয়েছে কর্তৃপক্ষের সাথে, সেটা ফ্রুটফুল রেজাল্ট পাওয়া গেছে। ওনারা বলেছেন 4 দিনের মধ্যেই পেমেন্ট হয়ে যাবে এবং বোনাসের যে সমস্যা ছিল সেটাও তারা মিটিয়ে দেওয়ার কথা বলছে। তাই আজকে আমরা কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছি, আমাদের নেতৃত্ব এখানে সকলে এসছেন, আমাদের জেলা সভাপতি নিজে এসছেন এবং আমাদের যারা এতদিন। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।